जदि आपण केउ झियो बा विवाहिता महिला को मने मने भल पाउचंती किंतु ताको निजर मन कथा कहबाकू डरुचंती आउ आपण चाहुचंती कि से झियो बा महिला निजे आसी आपण को भल पाउची बोली कहू तेबे सखाळू बासी मुहरे केवल 3 थर पढ़ी दियंतु एही गोटिए मंत्र ग्यारंटी देउची संध्या सुधा से झियो पटिजिब निजे आसी तुम सहित कथा हब तुमको भल पाउची बोली कहिब तुम प्रेम रे एमिति दीवानी हेई जिवो कि तुमको छाड़ी गोटे मुहूर्त भी रही परिबनी। केवल आपण को सखाळु उठिबा मात्रे बासी मुहरे बिना हाथ गोड़ मुह धोईकी बासी मुहरे केवल 3 थर एही मंत्र को पढ़िबार अछि तापर देखिबे चमत्कार ग्यारंटी देउची जेउ झियो पटु नथिला से झियो आपे आपे पटिजिब। हाँ फ्रेंड्स, जदि आपण निज पसंदर झियो को पटेइबाकू चाहुचंती पड़िशा घर सुंदरी भाउज आड़कू आकर्षित हेउचंती किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनाहांती आउ आपण चाहुचंती कि से झियो आपे आपे पटि जाऊ निजे आसी आपण को भल पाउची बोली कहू तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर इच्छा को पूरण करिबो कारण आजिर एही भिडियोटी रे मु आपणकू शिखेइबी एमिति एक महाशक्तिशाली वशीकरण मंत्र। एही वशीकरण मंत्र को आपण सखाळू बासी मुहरे पढ़िबा मात्रे ग्यारंटी देउची से झियो हेउ बा विवाहिता भाउज आपणकर बसरे हेई जिवो जहा चाहिबे ताहा करिबो कोनोसी प्रकार बाधा देब नाही। हाँ फ्रेंड्स, आपण को छाड़ी रही परिबनी। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही वशीकरण दुनियार सबुठारु महाशक्तिशाली वशीकरण जीए भी एहाकू करिछि 100 रु 100% सफल हेइछि। वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइथिबा पुराणा प्रेम को फेराई आनी पारिछि। सासु नणंद दियर भाउज काहाकू भी निज बसरे करी ताठारु निजर मन चाहुथिबा काम हासिल करि पारिछि। तेणु आपण भी मो कथा मानी मात्र गोटिए थर एही वशीकरण करिकी देखंतु तापर देखिबे चमत्कार किपरि सेही समय ठारू से झियो हेउ बा विवाहिता भाउज आपणकर बसरे हेई जिवो आपणक आड़कू आकर्षित हेबाकू लागिबो आपणकू छाड़ी रही परिबनी। तेबे एही वशीकरण विधि को आपण किपरि करिवे मु आपणकू शिखेइबी संपूर्ण प्रयोग विधि ठीक भाबरे शिखेइबी। जानिबा पई मोर आपण मानकू अनुरोध कि आपण भिडियोटी को मूलर शेष पर्यंत पूरा ध्यान सहित देखिबे तेबे जाय कि आपण संपूर्ण प्रयोग विधि जानि परिबे। अधारु छाड़ी कि पळेइले आपण किछि भी बुझी परिबेनी परे आपण कहिबे गुरुजी आपणकर मंत्र काम करूनी। मन रखंतु वशीकरण विधि जानिबा पूर्वरु मोर गोटिए छोटिया अनुरोध सुनि नियंतु। जेउपरि आपण भगवान को मानुचंती भगवान को उपरे विश्वास रखिचंती निजर सबु दुख कष्ट असुविधा भगवान को जणाउछंती जदि से असुविधार समाधान न हेला तार माने नुहे कि भगवान नांती। सेहीपरि तंत्र मंत्र हुए वशीकरण काम करे किंतु एहाकू आपणकू सिद्ध करिबाकू पड़िबो प्रयोग विधि को ठीक भाबरे करिबाकू पड़िबो तेबे जाई मु आपणकू ग्यारंटी देउची आपण 100 रु 100% सफल हेबे। जेउ झियो बा महिला को पटेइबाकू चाहुचंती ताकू अति सहजरे पटेई पारिबे निज बसरे करि पारिबे ताठारु निजर मन चाहुथिबा काम हासिल करि पारिबे। हाँ फ्रेंड्स, किंतु वशीकरण करिबा पूर्वरु वशीकरण विषय रे किछि जानि रखंतु। वशीकरण कोन पई करा जाय जेतेबेले आपण काहाकू निज ठारु अधिक भल पाउचंती ता बिना बंची पारिबेनी भाबुचंती सेतेबेले आपण वशीकरण करि पारिबे। वशीकरणर माने हेउची निजर भावना को अन्यर दिमाग रे पहुंचेइबा निजर भल पाइबा को अन्यर दिमाग रे पहुंचेइबा माने से झियो बा महिलार दिमाग रे पहुंचेइबा। तेणु मोर आपण मानकू अनुरोध कि मनरे कोनोसी खराब उद्देश्य किंबा कोनोसी खराब काम पई आपण एही मंत्र को पाठ करिबेनी काहेकि ना एही मंत्र सबुठारु सहज किंतु महाशक्तिशाली वशीकरण मंत्र। एही मंत्र को जदि आपण सखाळु उठिबा मात्रे बासी मुहरे पढ़ीदेवे सेपटे से झियो हेउ
ବା ବିବାହିତା ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନି, ସେ ଖାଲି ଛଟପଟ ହେବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବିଧିକୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନିଜ ବଶରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ଚାହୁଁଥିବା କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେଉଁ ବି ବାରରେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି କରିବେ ସକାଳୁ ବାସି ମୁହଁରେ କରିବେ। ବିନା ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଧୋଇକି ସକାଳୁ ବାସି ମୁହଁରେ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସରେ ଚିନି ପାଣି ଆଣିବେ। ତାପରେ ସେ ପାଣି ଗ୍ଲାସକୁ ନିଜର ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ, ଆଉ 7 ଥର ସେଇ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ କହିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, ତାହାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ 7 ଥର ସେଇ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ କହି ଆପଣ ପାଣି ଗ୍ଲାସରେ 3 ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ତାପରେ ସେ ପାଣି ଗ୍ଲାସକୁ ନିଜର ଖଟ ତଳେ ରଖିକି ଆପଣ ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଖଟରେ ଶୋଉନାହାନ୍ତି, ତଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସେ ପାଣି ଗ୍ଲାସକୁ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖିକି ଆପଣ ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ବାସି ମୁହଁରେ, ବିନା ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଧୋଇକି ଆପଣ ବାସି ମୁହଁରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, ତାହାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ କେବଳ 3 ଥର ପଢ଼ିବେ, ଆଉ 3 ଢୋକ ପାଣି ଆପଣ ପିଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେକର ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହାର ନାମ ହେଉଛି କାଜଲ, ତେବେ ଆପଣ ଏହିପରି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବେ, କାଜଲ ତୀବ୍ର ବଶୀଭୂତଂ, କାଜଲ ତୀବ୍ର ବଶୀଭୂତଂ। ଥରେ ଆପଣ କହିବେ କାଜଲ ତୀବ୍ର ବଶୀଭୂତଂ, ଗୋଟିଏ ଢୋକ ପାଣି ପିଇଦେବେ। ଆଉ ଥରେ କହିବେ କାଜଲ ତୀବ୍ର ବଶୀଭୂତଂ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଢୋକ ପାଣି ପିଇଦେବେ। ଏହିପରି ଆପଣ ଲଗାତାର 3 ଥର କହିବେ, ଆଉ 3 ଢୋକ ପାଣି ଆପଣ ପିଇଦେବେ। ଏହିପରି ଆପଣ ଲଗାତାର 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ବାସି ମୁହଁରେ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବିଧିକୁ ଆପଣ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିବେନି। ଲଗାତାର 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ବାସି ମୁହଁରେ ଏହିପରି କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଝିଅ ପଟୁନଥିଲା, କିପରି ସେ ଝିଅ ଆପେ ଆପେ ପଟିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜ ହାତ ଧରି ରୁମ୍କୁ ଡାକିବ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।